अर्ली मानसून भी आया। 3 महीने से मानसून का मौसम और बारिश जारी है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, मूसलाधार बारिश डेली ऑलमोस्ट किसी न किसी हिस्से में होती है पंजाब के, लेकिन पानी जमा नहीं हुआ। अगर हुआ तो 2-3 घंटों में पानी इंतज़ामिया ने निकाला। लेकिन अब जो अभी आप देखते हैं कि हमारे 3 जो दरिया हैं वो इस वक्त स्ट्रेस में हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, चनाब है। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है, जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए। और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए, और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है, और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। एक टीम की तरह वो जो यूनिटी के साथ उन्होंने काम किया है। और मैं गुजरात में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। आज अभी हम सुबह नारोवाल गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। नारोवाल पूरा इनंडेटेड है, डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। लेकिन जिस तरह कमिश्नर्स ने, डीसीज ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों को इवैक्यूएट किया है। और अल्लाह ना करे अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 इयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इर्रिपेयरेबल लॉस है। लेकिन ये जो टाइमली जो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब की इंतज़ामिया जो है, रेस्क्यू जो है वो इवैक्यूएट किया। उन्होंने उनको महफूज मकामात तक पहुंचाया। और ना सिर्फ ये कि लोगों को इवैक्यूएट किया, लोगों के जो माल मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक है, उनको भी इवैक्यूएट किया। और इस वजह से जो जानी नुकसान है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़े जानी नुकसान से बचा लिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे जो भी लॉस हुआ है, चाहे वो इंसानी जानों का लॉस हुआ है, मेरे लिए इत्मीनान बख्श बात यह है कि कोई भी ज़िंदगी उसका लॉस जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंतज़ामिया प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि हमारे जो हुकूमत है वो ऑन टोज़ नहीं थी, या जो हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। मैं पंजाब के अवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उनसे इल्तमास करना चाहती हूँ कि जो जहाँ पर पानी है या दरियाओं से दूर रहें, वाटर बॉडीज़ से दूर रहें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको दूर रखें। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ पंजाब के अवाम से कि जो भी आपका लॉस हुआ है, चाहे वो किसी का जानी नुकसान है, चाहे वो किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, या वो उसके जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, या वो उसके जो क्रॉप्स हैं, फसलों का नुकसान है, पंजाब हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर विक्टिम तक पहुंचेगी, उसके नुकसान का अजाला करेगी। और शाबाश मैं इंतज़ामिया को भी देना चाहती हूँ, पंजाब के तमाम अजला के तमाम कमिश्नर्स को, डीसीज को, पुलिस को, रेस्क्यू 1122 को, सिविल डिफेंस को, सबको मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने कीमती जानों को बचाया, इवैक्यूएट किया, उनको सेफ स्पॉट्स तक लेकर गए, लोगों के जान, माल, मवेशी की उन्होंने हिफाजत की। और उन्होंने टाइमली जो है वो डीसिल्टिंग की, नदियों की, नालों की, ड्रेन्स की, जिस वजह से जो 3 महीने से बारिश जारी है उससे जो कम से कम नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी जान की, माल की हिफाजत करे। और मैं पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरी पूरी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और पूरी PMLN की जो हुकूमत है वो आपके लिए, आपके साथ, आपके दुख सुख की घड़ी में आपके साथ शामिल है, खड़ी है।
اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر نقصان کا ازالہ ہو. تھینک یو ویری مچ. میں نے کبھی ابھی میں گئی ہوں اور میں نے کبھی اتنا پانی راوی میں اپنی پوری زندگی میری لاہور میں گزری ہے. میں لاہور میں پیدا ہوئی, لاہور میں پلی بڑی. میں نے راوی میں کبھی اتنا پانی نہیں دیکھا. پاکستان نے پہلے جواب دیا انڈیا کو, اس کو ناکو چلے چکا دیے, اب یہ آپ ہی جاری اس نے کر دی, اس کے بارے میں کیا کیا؟ دیکھیں, ہمیں اپنے جو انفراسٹرکچر ہے, اپنی واٹر سٹوریج ہے, اپنے ڈیمز ہیں, ہمیں اس کو ایسا بنا لینا چاہیے کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو پانی وہ یہاں پر بھیجے ہمیں اس کو نہ صرف سٹور کرنا چاہیے بلکہ اس کو ہمیں اپنی کھیتی باڑی کے لیے اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس لیے پانی کو سٹور کرنے کا انفراسٹرکچر بنانا بہت ضروری ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اوور نائٹ ہو جائے گی. میں نے اپنی ٹیم بٹھائی ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بٹھایا ہے, NDMA کو بٹھایا ہے, PDMA کو بٹھایا ہے اور میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ مجھے اگلے سال کے لیے ایک ہولسٹک پلان بنا کے دیں کہ ہم کس طرح پانی کو, رین واٹر کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں. اگر کہیں فلڈ آیا ہے تو اس پانی کو ہم بجائے اس کے کہ وہ سمندر میں جا کے ضائع ہو جائے, ہم کس طرح اس کو سٹور کر کے اپنے لیے اس کو کر سکتے ہیں. میڈم بھارتی ابھی جاری جو ہے کرتارپور جو ہے وہ کیا ہے, پاکستان میں بسنے والے جو سکھ ہیں بالکل. یہ دیکھیں, جس طرح ہم نے اینٹی انکروچمنٹ پورے پنجاب میں کیا ہے اور انکروچمنٹس کو ختم کیا ہے پنجاب سے لارجلی, اسی طرح لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے, ان کے گھر بار کو, ان کے مال مویشی کو محفوظ کرنے کے لیے جو آبی راستوں میں لوگوں نے اپنے مسکن بنا لیے ہیں, ان کے ساتھ ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ایک جلدی ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے پاکستان میں بسنے والی, پانی کا فلو اب کم ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, پانی ریسیڈ کر رہا ہے. میں جہاں پر میں نے پولیس کا ریسکیو 1122 کا شکریہ ادا کیا, ان کے پرسنل نے دن رات کام کیا ہے, راتوں کو جاگ کے کمشنرز نے, DCs نے, 1122 کے لوگوں نے, پولیس نے جس طرح سے کام کیا ہے اور ساتھ جس طرح سے ہماری افواج پاکستان ہماری مدد کو آئی ہیں, لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, ایویکیویٹ کیا ہے, میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اچھا میڈم, یہ جو پانی ضائع ہوتا ہے, پچھلے دنوں کنال کا میٹر تھا, پنجاب حکومت نے بہت اچھا سٹینڈ لیا, آپ نے بھی وہ بات کی ہے, تو آپ پرسنلی بلاول یا آصف علی زرداری صاحب سے اب اس میٹر پہ کوئی بات کریں گی؟ کیونکہ یہ سلام, میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد میں اب کچھ فیصلے کر لینے چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے.